Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya yang senantiasa diberikan kepada hamba-hambanya. Sholawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumber keteladanan dan manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Beste broeders, rahimakumullah. Wij geven alle lof en dankbaarheid aan Allah Subhanahu wa Ta'ala voor al zijn gaven en genade die altijd aan zijn dienaren worden geschonken.
Wij sturen onze gebeden en groeten aan de boodschapper van Allah, de bron van het voorbeeld en de meest nobele mens op deze aarde. Als gelovigen moeten we altijd onze intenties en ons enthousiasme vernieuwen om Allah SWT te aanbieden. Daarom wil de khatib zichzelf en ons allen eraan herinneren altijd godsvruchtig te zijn en na te denken over het voorbeeld van de profeet Mohammed SAW in het verminderen van sociale ongelijkheid binnen de gemeenschap. Sebagai orang beriman, kita perlu selalu memperbaharui niat dan semangat kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan terbaik ini, khatib mengingatkan diri khatib pribadi sembari mengajak kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah dan merenungi teladan Nabi Muhammad dalam menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial di tengah umat. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan bagi kita selaku umatnya. Keteladanan Nabi di sini mencakup banyak aspek, tak hanya dalam beribadah, melainkan juga dalam hal sosial, bisnis, bahkan juga politik. Aspek-aspek ini dapat kita temukan di dalam berbagai hadis maupun buku atau kitab yang membahas tentang sirah Nabi Muhammad. The Prophet Muhammad SAW is unforbidding for ons als zijn gemeenschap. Zijn voorbeeld bestrijkt vele aspecten, niet alleen in de aanbidding, maar ook in sociale, zakelijke en zelfs politieke aangelegenheden. Deze aspecten kunnen we terugvinden in verschillende hadis en boeken die de levensloop van de profeet Mohammed beschrijven. In de aanbidding bestaat er geen twijfel over de standvastigheid waarmee hij deze uitvoerde. Bijvoorbeeld een veel besproken overlevering verhaal over zijn gezwollen voeten door de lange nachten die hij doorbracht in gebed. Ook in de omgang met anderen stond de profeet SAW bekend om zijn zachte spraak en kalme manier van spreken, waarbij hij nooit iemand beledigde of vermaande. Dalam beribadah sudah tidak diragukan lagi bagaimana keistiqomahan beliau dalam menjalankannya. Misalnya dalam sebuah riwayat yang cukup populer mengenai kaki beliau yang sampai bengkak akibat lama berdiri ketika sholat malam. Begitu juga dengan bergaul dalam sesama. Baginda Nabi dikenal sebagai sosok yang bertutur santun, tenang ketika berbicara, serta tidak pernah mencela atau menghardik orang lain. Selain itu, dalam bertransaksi, Nabi berprinsip pada kejujuran dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Sehingga tidak sedikit transaksi-transaksi yang sudah menjadi kebiasaan pada masa jahiliyah dihapus oleh Nabi karena bertabrakan atau bertentangan dengan kedua prinsip tadi. Prinsip kejujuran dan prinsip tidak ada yang dirugikan. Kemudian dalam hal politik pun Nabi Muhammad juga menjadi pemimpin umat yang merangkul semua pihak, baik sesama muslim maupun dengan yang non-muslim. Daarnaast hield de profeet SAW zich in handelszaken aan het principe van eerlijkheid en zorgde ervoor dat niemand werd benadeeld. Eerlijkheid en niemand werd benadeeld. Veel gebruiken uit de tijd van de jahiliyah, de era van onwetendheid, werden door de profeet SAW afgeschaft omdat ze in strijd waren, in contrast waren met deze principe. In politieke zaken was de profeet Muhammad SAW een leider die alle partijen omarmde, zowel moslims als niet-moslims. De profeet Muhammad SAW besefte dat het aannemen van de rol als boodschapper van Allah
Een grote morele last met zich meebracht. Echter, omdat hij al een goed karakter had, zelfs voordat hij tot profeet werd benoemd, hoefde hij slechts door te gaan en zijn goede gewoonten verder te ontwikkelen. Nabi Muhammad menyadari ketika diangkat sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, maka beliau akan memikul beban moral yang sangat berat. Namun, karena Nabi sudah terbiasa berkepribadian baik, bahkan sejak sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, maka ketika mendapatkan amanah kerasulan tersebut, beliau tinggal melanjutkan dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Hal ini dipertegas juga dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan juga banyak menyebut atau mengingat Allah. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Voorzeker in de boodschapper van Allah is een goed voorbeeld voor jullie, voor diegene die hoopt aan de genade van Allah en de dag des oordeels, en die Allah vaak gedenkt. Al-Quran Surah Al-Ahzab 21. Jamaah salat Jum'ah hafidhakumullah, berkaitan dengan Nabi Muhammad dan kehidupan sehari-hari, terdapat sebuah doa beliau yang cukup unik dan menarik. Doa tersebut direkam oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah. An Abi Sa'id Al-Khudri qala, Ahibbul masakin, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi du'ai, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahsyirni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, hendaklah kalian mencintai orang-orang miskin, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, serta kumpulkanlah aku pada hari kiamat bersama golongan orang-orang miskin. Hadis riwayat Ibnu Majah. In verband met het dagelijks leven van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam is een opmerkelijk en uniek gebed van hem. Dit gebed is vastgelegd door Imam Ibnu Majah in zijn boek Sunan Ibnu Majah. Overgeleverd door Abu Sa'id Al-Khudri, hij zei, houd van de armen. Want ik hoorde de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam bidden, O Allah, laat mij leven als een arme, laat mij sterven als een arme en verzamel mij op de dag des oordeels met de armen. Overgeleverd door Ibnu Majah. Doa Nabi ini rupanya tidak hanya sekedar doa atau ucapan lisan belaka. Sebagai bentuk komitmen sekaligus konsistensi beliau membuktikan dalam kehidupan sehari-hari, beliau pun sangat sederhana. Misalnya, beliau tidur menggunakan tempat tidur yang hanya beralaskan tikar, sehingga ketika bangun tidur terlihat bekas di punggung beliau. Dit gebed van de profeet sallallahu alaihi wasallam was niet alleen een mondelinge uitspraak, maar ook een uitdrukking van zijn toewijding en consistentie. Hij toonde dit door zijn eenvoudige levensstijl. Bijvoorbeeld door het slapen op een mat. Wat zo doen, was dat de afdruk ervan op zijn rug zichtbaar was wanneer hij opstond. Geliefde moslims, mogen Allah jullie genadig zijn. Dit hadith en dit gebed betekenen niet dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zijn volgelingen oproept om arm te worden. In plaats daarvan is het een uiting van zijn empathie en mededogen voor de armen. Die vaak worden neergekeken op, of zelfs onderdrukt.
melalui hadis dan doa tersebut bukan berarti Nabi mengajak umatnya untuk menjadi orang miskin. Dengan doa tersebut Nabi mengajak, menunjukkan empati dan kasih sayang terhadap orang miskin yang seringkali dipandang rendah, hina, bahkan ditindas. Dengan kata lain, Nabi hendak mengajak umatnya untuk berlaku adil kepada siapapun, termasuk kepada orang miskin. Bukan berarti pula Nabi menjadi miskin secara hakiki, yang barangkali dalam benak kita Nabi itu hidup serba kekurangan. Lebih dari itu ada maksud yang hendak dituju, yaitu agar umat Islam yang kaya atau minimal dalam istilah sekarang ini kelas menengah tidak menjaga jarak dengan orang-orang miskin. Nabi selaku panutan umat Islam menginginkan kehidupan layaknya orang-orang miskin, bahkan berkumpul dengan rombongan orang miskin di hari kiamat kelak. Kecintaan Nabi ini dipertegas pula melalui ajaran-ajaran agama Islam, mulai dari yang bersifat anjuran seperti sedekah dan infak, hingga yang bersifat wajib seperti zakat mal dan zakat fitrah. Dengan ini semua Nabi menginginkan agar umatnya tidak terkotak-kotakan hanya disebabkan oleh masalah materi duniawi, tidak terpisah oleh kasta karena harta, tidak mengalami apartheid dan sebagainya. Nabi Muhammad juga telah memulainya dari diri beliau sendiri. Medit alles wilde de Prophet sallallahu alaihi wasallam dat zijn gemeenschap zich niet zou laten verdelen door materiële zaken. Dat ze niet gescheiden zouden worden door kasten of klassen op basis van rijkdom of door iets als apartheid. De Prophet Muhammad SAW gaf zelf het voorbeeld. Met zijn status als profeet en als leider van het volk had hij zich nergens aan overgegeven en van wereldse dingen gehouden. Daarom hoopte de profeet ook dat zijn volk zich zo zou gedragen, zodat sociale ongelijkheid als gevolg van financiële verschillen onzichtbaar zouden worden. Dengan status sebagai Rasul yang merupakan pemimpin umat, beliau sama sekali tidak berfoya-foya atau mencintai hal-hal duniawi. Nabi juga mengharapkan umatnya agar dapat bersikap seperti itu, sehingga kesenjangan sosial akibat perbedaan finansial menjadi sirna atau tidak tampak. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kesenjangan sosial selain faktor ekonomi juga bisa dilatar belakangi oleh faktor lain seperti kelas sosial. Pada masa awal Nabi berdakwah, kelas sosial masih terbelah menjadi dua, yaitu golongan merdeka dan golongan budak. Namun Nabi mengajarkan kepada umatnya agar tidak memanggil para budak dengan istilah budak. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, la yakul ahadukum abdi amati wal yakul fataya wa fatati wa gulami. Artinya salah seorang kalian janganlah memanggil dengan sebutan budak, tetapi panggillah dengan sebutan pemudaku, pemudiku atau pelayanku. De betekenis laat niemand van jullie zeggen mijn mannelijke slaaf, mijn vrouwelijke slaaf, maar zeg mijn jongeman, mijn jonge dame en mijn bediende, overgeleverd door Bukhari. Sociale ongelijkheid kan naast economische factoren ook worden veroorzaakt door sociale klasse. In de vroege dagen van de profetische missie waren de sociale klassen verdeeld in vrije mensen en slaven. Maar de profeet sallallahu alaihi wasallam leerde zijn gemeenschap om slaven niet met dat woord aan te spreken. De verklaring van de profeet kwam ook overeen met zijn daden toen hij bijvoorbeeld Bilal bin Rabah opriep. In de hadith is nooit gevonden dat de profeet Bilal als slaaf had geroepen of begroet. De profeet zei zelf rechtstreeks zijn echte naam. Ja, sahabat Bilal, oi Bilal, Bilal bin Rabah. Zonder enige verfraying, waardoor de verschillen in zijn sociale klasse duidelijk werden. Pernyataan Nabi ini juga sinkron dengan perbuatan beliau ketika memanggil sahabat Bilal bin Rabah misalnya. Tidak pernah ditemukan dalam riwayat hadis, Nabi pernah memanggil atau menyapa Bilal dengan sebutan budak. Bahkan Nabi pun menyebut nama aslinya langsung,
tanpa embel-embel yang memperjelas perbedaan kelas sosialnya. Itulah cara Nabi dalam menghilangkan atau meminimalisir sekat-sekat sosial akibat perbedaan ekonomi dan kelas. Nabi tidak hanya menyuruh atau menjanjikan ganjaran atau pahala, tetapi juga mencontohkannya terlebih dahulu sebagai bentuk keseriusan untuk mengentaskan kesenjangan sosial, sehingga umat menjadi solid, rukun, dan guyup satu sama lain. Dit is hoe de Prophet sallallahu alaihi wasallam sociale barriers door economische en klassenverschillen wegnam of verminderde. Hij gaf niet alleen bevelen of beloofde beloningen, maar leidde ook door zijn eigen voorbeeld om sociaal ongelijkheid te verminderen, zodat de gemeenschap, de ummah, verenigd en vreedzaam kon leven. Van geleerden en hedendaagse figuren kennen we ook veel humanistische mensen die uiteraard ook de Prophet Muhammad SAW navolgden. Onder hen zijn Abdul Sattar Edi, de beroemde filantroop uit Pakistan, en onze leraar Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid, de vierde president van Republiek Indonesië, wiens grafsteen wordt herdracht met de zin, hier ligt een strijder voor de mensheid. Dari para ulama ataupun tokoh kontemporer, kita mengenal banyak sosok humanis yang tentunya juga meneladani Rasulullah. Di antaranya adalah Abdul Sattar Edi, filantropis masyhur dari Pakistan, atau guru kita Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia, yang bahkan di batu nisannya diabadikan dengan kalimat, "Di sini berbaring seorang pejuang kemanusiaan." Semoga kita dapat dengan serius meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari, dan pada akhirnya kita semua tidak hanya berukhuwah Islamiyah ataupun berukhuwah watoniyah saja, tetapi juga berukhuwah basyariyah, bersaudara sesama manusia. Moga we in staat zijn om oprecht het voorbeeld van de Prophet Muhammad SAW te volgen in ons dagelijks leven. Uiteindelijk streven we niet alleen naar islamitische broederschap, ukhuwah Islamiyah, of nationale broederschap, ukhuwah watoniyah, maar ook naar universele menselijke broederschap, ukhuwah basyariyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah al-aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wasuyuf wal mukhtalifah wasyada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khasyah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Sawu sunnah al-sufuf min tamamis shalah. Sholli fardal jumati rakaataini mustaqbil. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'atu wa akwabum mawdu'atu wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusyaitirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholatul Ghaib di akhina almarhum Bapak Bambang Emut Samiaji bin Satriono, abun min Bapak Riki Adityawati, staf kantor atas pertahanan KBRI Den Haag. As-sholatu jami'ah. Sholli Bapak Bambang Emut Samiaji bin Satriono. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي المكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا من الخاسرين اللهم لا حق ونتبعه لا البذل ونتبعه ربنا آتنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة الحمد لله رب العالمين الفاتحة